Advaita Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Jayam Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Srishna Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Ananta Kuti Vaishnava Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Shri Radha Krishna Rupa Pinata Radha Kunda Syan Kunda Lilo Ki Vrindavan Dham Ki Mathura Dham Ki Mayapur Dham Ki Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Vasudevi Ki Bhaktidevi Ki Srimati Radharani Ki Harinam Sankirtan Ki Nikai Gautama All Guru Sasana All Guru Sasana All Guru Sasana All Guru Shivu Shivu Thank you for giving opportunity to us to speak here. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan untuk bisa Guru Maharaj menyampaikan Krishna Kata di Sri Jagannath Gauranga Ashram. So today we will speak about Gauranga Mahaprabhu's birth pastime. Jadi malam ini Guru Maharaj akan menyampaikan kelas tentang pemunculan dari Sri Gauranga Mahaprabhu. So Mahaprabhu appeared here in this planet 1486.
year 1486. Jadi beliau, si Gautama Mahaprabhu muncul di planet bumi kita ini pada tahun 1448. 86. Month of February, 18th February, Pada tanggal 18 Februari, the day was Saturday, yaitu pada hari Sabtu, that was Purnima day, Purnima. dan bertepatan dengan hari Purnama. So, Bhagavan Gaurahari, he appeared here a very auspicious period. Jadi Bhagawan Sri Gaurahari muncul di bumi kita ini pada saat dewasa yang sangat bagus, yang sangat mujur. We know Gaurahari is Bhagavan himself. Dan kita tahu bahwa Sri Gaurahari adalah Tuhan yang Maha Esa sendiri But Bhagawan. we know Bhagavan is Aja, he has no birth. Dan kita tahu pula bahwa Bhagawan artinya aja, beliau tidak lahir. And his body is a eternal body, Dan transcendental body. badan beliau bersifat rohani dan bersifat kekal. So how then this eternal body was manifested? Dan bagaimana kemudian ya beliau yang memiliki badan rohani yang kekal ini kemudian bisa lahir ataupun muncul, terwujud. Eternal body manifested by Bhagavan's spiritual potency. Ya, kemunculan Bhagawan ataupun Tuhan Sri Gaurahari yang selalu bersifat kekal dan bersifat rohani, beliau muncul atas kekuatan tenaga dalam diri sendiri. So therefore we cannot say Gaurahari is Janma. Janma means birth. Ya, karena itu kita tidak dapat mengatakan dengan tepat bahwa itu Sri Janma daripada Sri Gaurahari. Janma artinya lahir. But at the same time also we are saying Gaur Jayanti. Ya, pada saat yang sama juga kita menyebut Gaura Jayanti. So this is contradiction. Dan ini adalah sebuah kontradiksi. But this contradiction is possible with Sarvasaktiman Bhagavan Krishna. Dan hal yang bersifat kontradiksi ini selalu dimungkinkan bagi Sri Bhagawan yang bersifat saktiman, yang memiliki segala tenaga sakti. Bhagavan is having Achintya Shakti, inconceivable potency. Bhagawan memiliki Achintya Shakti, artinya tenaga sakti yang tidak terhingga. Though it is seen that this one type of contradiction, but actually it is not contradiction. Ya, walaupun itu kelihatannya sebagai sebuah kontradiksi, tetapi itu sebenarnya tidak merupakan kontradiksi. Rather, it is a very wonderful pastime. Dan justru itu adalah merupakan lila rohani beliau yang sangat luar biasa, yang sangat indah. So, what is the meaning of Janma? Janma Jadi means apa birth. arti kata Janma itu? Janma means to get a wonderful body. Ya, Janma artinya untuk mendapatkan badan yang indah, yang luar biasa. So, Gaura Krishna, Bhagavan Gaurahari, he took birth, Janma. He took Janma. Ya, Janma means jadi Bhagawan Sri Gaurahari, Sri Gaura Krishna, beliau muncul ataupun mengambil seolah-olah dia dilahirkan. he got a very wonderful body. Kemudian beliau mendapatkan badan rohani yang sangat indah. In Vaikuntha, Bhagavan is doing eternal pastime. Di planet-planet Vaikuntha, Sri Bhagawan melaksanakan lila rohani beliau yang kekal di sana. There is no Janma, no birth. Dan di Vaikuntha Loka, di planet-planet rohani tidak ada kelahiran, tidak ada upacara Janma di sana. So, therefore, the Janma cannot be applicable to Vaikuntha planet. Karena itu istilah Janma ini tidak dapat diterapkan untuk planet-planet Vaikuntha. So, those who are having parental love, Vatsalya Rasa, Dan mereka yang memiliki cinta kasih sebagai orang tua ataupun wassalya rasa terhadap Tuhan, they cannot get any pleasure in Vaikuntha Loka. mereka tidak memperoleh kepuasan, kebahagiaan di Vaikuntha Loka. So, Janma actually was relished
in Bhaumalila Bhagavan Krishna. Ya. Dan vatsalya rasa ini hanya dapat dirasakan di lila rohani Tuhan di Bhauma lila ini, di lila beliau di bumi kita ini. When Bhagavan appears in the earthly planet, Ketika Bhagawan muncul di planet bumi kita ini, those who are in Vatsalya Rasa, parental love, mereka yang memiliki cinta kasih vatsalya rasa sebagai orang tua, they release that rasa. mereka dapat mengembangkan, dapat menikmati rasa itu sepenuhnya. So therefore, Bhagavan Krishna, he appears here in this earthly planet. Karena itulah Bhagawan Sri Krishna Sri Gaurahari muncul di planet bumi kita ini. When Bhagavan appears here, he appears with his Swarup Shakti. Ketika Sri Bhagawan muncul di sini, beliau juga muncul bersama dengan Swarup Sakti beliau. This Vishwa, this Jagat, this universe is having, everyone is having karma phala, their result of their spiritual activities. Ya, setiap orang ataupun setiap jiwa yang lahir di dunia ini itu selalu dipaksakan oleh hukum karma sebagai akibat daripada hukum karmanya. So Baddha Jiva, conditioned soul, they take birth here. Karena itulah roh-roh yang terikat lahir di sini. So due to the external energy of Bhagavan, they get pain when they remain in mother's womb and they get delivered. That time they get pain. Ya, dan roh-roh yang terikat ataupun pada jiwa yang lahir di dunia material ini atas pengaruh daripada tenaga maya ataupun tenaga luar Krishna, baik ketika masih berada dalam kandungan ataupun setelah lahir, mereka selalu mendapatkan penderitaannya. But Bhagavan's Jnana is not like that. Bhagavan's birth is not like that. Tetapi kemunculan Sri Bhagawan tidaklah seperti itu. He does not get any pain. Beliau tidak pernah merasakan sakit. Rather just opposite, he gets pleasure. Ya, tapi sebaliknya, ya, bukan merasakan sakit, tetapi beliau merasa bahagia dan orang lain juga berbahagia. Therefore in Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna says, Janma karma same divyam. Ya, karena itu di dalam Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna menyampaikan, Janma karma jami divyam. My janma, my birth and my activities are all transcendental. Ya, kelahiran dan semua kegiatanku semuanya bersifat transcendental, bersifat rohani. So, those who are asraya tattva, asraya vigraha, Dan mereka, para penyembah yang digolongkan pada asraya tattva, asraya vigraha, those who try to release Vatsalya Rasa, parental man. mereka yang berusaha untuk merasakan cinta kasih sebagai orang tua. So Bhagavan is having major healing potency within him. Ya, maka Bhagawan memberikan kekuatan, ya, untuk memberikan rasa kebahagiaan kepada Bhagawan, kepada para astraya Bhagawan ini. By Bhagavan's mercy, when Bhagavan appears here, they get pleasure. Ya, atas karunia Sri Bhagawan, ketika Sri Bhagawan muncul sebagai putra-putra mereka, maka mereka mendapatkan kepuasan, mereka mendapatkan kebahagiaan. So therefore, they don't get any pain, any trouble. When Bhagavan appears here, they don't get mother, they don't Ya. mothers. They Karena don't itu ketika Tuhan muncul sebagai putra mereka, ibu mereka ini tidak pernah merasakan sakit seperti pada umumnya ibu-ibu yang melahirkan. But when a conditioned soul will take birth, that time so much pain. Ya, dan ketika roh-roh yang terikat lahir, mereka mendapatkan rasa sakit yang sangat luar biasa, baik yang dirasakan oleh bayi maupun yang dirasakan oleh ibunya. Maya can touch Bhagavan Krishna. Ya, sang Maya ini tidak dapat menyentuh Bhagawan Sri Krishna. So therefore, he doesn't get any pain in the mother's womb or when. Ya, karena itulah, ya, baik ibu yang mengandung Bhagawan maupun Bhagawan sendiri ketika berada di dalam kandungan, mereka tidak merasakan sakit apapun. Janma is always very painful. Karena itu janma itu selalu menyakitkan. But in case of Bhagavan, it is not at all painful. Ya, tetapi dalam kasus Sri Bhagawan, ya, itu sama sekali tidak dapat memberikan rasa sakit apapun.
Rather due to pleasure giving potency Allah Dini Shakti, Ya, tapi justru sebaliknya atas karunia dari Ladini Sakti, kekuatan yang memberikan kebahagiaan rohani. Bhagavan gets pleasure and others also get. Ya, Sri Bhagawan mendapatkan kepuasan kebahagiaannya, maka yang lainnya pun, sang ibu, sang ayah, ataupun keluarga, ataupun masyarakat, ya, mereka mendapatkan rasa kebahagiaannya, kesenangannya. So great pleasure they get. Mereka merasakan kebahagiaan yang sangat besar. So Goswamis, they had mentioned that Karena itu para Goswami menjelaskan two types of vatsalya is there. ada dua jenis vatsalya rasa. Antar vatsalya, Antar vatsalya dan bahir vatsalya. inside they are feeling paternal love, outside also they feel paternal. Di dalam hatinya merasakan ya cinta kasih sebagai orang tua, di luarnya pun tidak merasakan hal yang sama. When we celebrate the birth day of Gaurahari or Bhagavan Krishna, we say this is Jayanti. Ya, ketika kita merayakan hari kemunculan Sri Gaurahari ataupun kemunculan Sri Krishna, kita menyebutnya itu sebagai Jayanti. Gaura Jayanti or Krishna Jayanti. Ya, Gaura Jayanti ataupun Krishna Jayanti. Why the Jayanti word is being used? Ya, kenapa kata Jayanti ini digunakan untuk merayakan ataupun untuk menyebutkan tentang hari kemunculan Tuhan? So if someone is listening about the Janma Leela of Bhagavan, Jadi ketika seseorang mendengarkan tentang kegiatan kemunculan rohani Tuhan, so he will become free from all bondage. maka dia akan terbebas dari segala ikatan materialnya. And the chief result is one will get love for Bhagavan. Dan hasil yang tertinggi yang bisa dicapai dengan merayakan hari kemunculan Sri Bhagawan adalah orang mencapai ya, cinta kasih rohani Tuhan ataupun Krishna. Jaya Anti Jayanti. Ya, karena itu disebutkan Jaya Anti Jayanti. What is the meaning of Jaya? Ya, apa arti kata Jaya itu? Kita selalu mengucapkan Jai, Jai, Jai. Jaya means all types of pleasure. Jaya artinya segala jenis kebahagiaan ataupun kepuasan. All types of pleasure, one is remaining. Ya, artinya orang selalu berada dalam rasa sukacita, rasa kepuasan, rasa kebahagiaan. Anti means to manifest. Anti artinya untuk terwujud ataupun mewujudkan diri. That means, Jayanti means all types of pleasure, bliss is manifested. Ya. Jayanti artinya segala kepuasan, kebahagiaan itu terwujud. When there is fighting, quarreling is there. So there is also Jaya is there, victory is there. Ya, dan ketika ada pertempuran atau peperangan, pasti ada yang kalah, ada yang menang. Yang menang disebut jaya. But that is my Ya, tapi dalam penggunaan kata itu, kata jaya dalam penggunaan itu disebut sebagai maika atau bersifat material. So if one will listen Bhagavan's appearance lila, Jayanti, Ya, jadi ketika seseorang mendengarkan ya, lila kemunculan Sri Bhagawan ataupun Jayanti Tuhan from sadhu guru, dari seorang sadhu guru, and he can understand properly what is the meaning of Jayanti. dan dia dapat mengerti dengan cara benar apakah arti kata Jayanti ini, So he will get a prakrita prema. maka dia akan mendapatkan aprakrita prema ataupun cinta kasih rohani Tuhan. This is told by the learned persons. Dan ini disampaikan oleh orang-orang yang sangat terpelajar. So therefore this Jayanti word only can be used for Bhagavan Krishna. Ya, karena itu kata Jayanti ini hanya dapat diterapkan ataupun digunakan untuk menggambarkan ataupun merayakan ataupun menggambarkan tentang kemunculan Tuhan Sri Bhagawan. Nowadays people are using this Jayanti word for everyone. Dan sekarang
masyarakat umum menggunakan kata Jayanti ini untuk memperingati kelahiran orang-orang tertentu. Those who are to get punishment in Jamaraj level, and those who are getting punishment from Maya, their birth also we are saying Jayanti. Mereka yang lahir dan kemudian mendapatkan hukuman di neraka, dan juga mereka mendapatkan hukuman penderitaan atas kekuatan maya di dunia materi ini, mereka juga menggunakan kata Jayanti untuk mereka. Bhagavan is Sarva Shaktiman. Kita hendaknya mengerti bahwa Sri Bhagavan adalah Sarva Shaktiman. Dia yang memiliki semua sakti itu. He is having all types of potential. Dia memiliki semua jenis tenaga atau sakti itu. He is not Nisakti. Beliau bukan seorang yang disaktika ataupun tidak memiliki kekuatan apapun. Also he is not Nirakara, he is not impersonal. Juga beliau tidak disebut Nirakara, bukan beliau tanpa bentuk. If he can become Nisaktika and he can become Nirakara, impersonal one. Jadi jika beliau menjadi kehilangan kekuatan Nisaktiman dan juga beliau menjadi Nirakara atau menjadi tanpa bentuk, so then the Shakti, the potency is having to come to this world with a form, it will not happen. Maka sakti yang beliau gunakan untuk kemunculan beliau di sini, maka itu tidak akan bisa terjadi. Then how we can say he is Sarva Shaktiman? Dan bagaimana kemudian kita dapat mengatakan bahwa Sri Bhagavan adalah Sarva Shaktiman? How we can say he is having all potencies? Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa beliau memiliki semua kekuatan kehebatan itu? If someone is having Shakti, potency, Jika orang sungguh-sungguh memiliki kekuatan atau sakti itu dan memiliki bentuk, so he is Sarva Shaktiman. maka beliaulah yang disebut Sarva Shaktiman. If one cannot assume a form, we cannot say he is Sarva Shaktiman. Kalau orang tidak bisa mengambil bentuk sesuai dengan kehebatan kekuatan beliau, tidak dapat dikatakan Sarva Shaktiman. One can understand this nicely Orang hanya dapat bisa mengerti hal ini dengan baik if he will listen the Janma Lila. jika dia mendengarkan Janma Lila daripada Sri Bhagavan dari seorang sadhu guru Vaishnava. Therefore in Bhagavatam first canto, first chapter, first sloka, it says Brahma Desya Jata. Karena itu di sloka pertama dari Srimad Bhagavatam skanda 1 dijelaskan Janma Diasa Jataha. In Vaikuntha Loka, there is rasa. The rasa in Vaikuntha Loka is incomplete, not complete rasa. Berikutnya yang perlu kita pahami bahwa rasa di Vaikuntha Loka itu tidak purna, tidak lengkap. So therefore there is no Janma Lila. Karena itu di Vaikuntha Loka tidak ada Janma Lila. How many types of rasas are there? Berapa jenis rasa yang kita ketahui yang In ada Vaikuntha Loka. di Vaikuntha Loka? 2.5 rasas. Di Vaikuntha Loka hanya ada 2,5 rasa. Santa rasa, Dasya rasa, and Dasya rasa also, Gaurava Dasya, and Sakya rasa. Little Sakya rasa, that is also Gaurava Sakya rasa. Oh, and reverence. Ya. Jadi di Vaikuntha itu hanya ada Dasya rasa, Santa rasa, Santa rasa. Santa rasa, Dasya rasa, dan setengah daripada Vatsalya rasa ini. And all are Gaurava. Dan semuanya itu adalah dicampuri oleh rasa hormat dan With kagum. Sambrama rasa. With all and reverence. Selalu ada rasa kagum dan hormat. Karena itu tidak lengkap ya di sana. There is no Visramba Sakya, Visramba Vatsalya, Visramba Madhurya. Di sana tidak ada Visramba Sakya, Visramba Dasya, Visramba Madhurya. So therefore, Bhagavan did not make any Janma Lila there. Karena itulah Bhagavan tidak membuat Janma Lilanya di Vaikuntha Loka. So he
greater place is Mathura. Karena itu lebih mulia daripada Vaikuntaloka adalah Mathura. Mathura is greater than Vaikuntha. Ya, karena itu Mathura lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi daripada Vaikuntaloka. So Bhagavan Krishna accepting Devaki Vasudeva, he appeared there. Ya, dengan menerima Vasudeva dan Devaki sebagai orang tuanya, maka Sri Krishna muncul di Mathura. There also, all the rasas are not completely there. Ya, di sana di Mathura juga rasa Vatsalya rasa itu juga tidak lengkap, tidak purna. There was also Aishwarya and Jnana was there. Karena ada Aishwarya dan Jnana juga ada di sana. Therefore the Janma Lila, the first time of birth, was not conducted very nicely there. Ya, karena itu Janma Lila dari Sri Bhagawan tidak sepenuhnya dapat dirayakan di Mathura. So therefore the Janma Utsav festival could not be performed in Mathura. Ya, karena itu hari raya kemunculan Sri Krishna tidak dapat dilakukan secara sempurna di Mathura. The festival was performed in Nandaraja's house. Ya, tetapi hari kemunculan perayaan kemunculan Sri Bhagawan Sri Krishna dirayakan secara sepenuhnya di Nanda Mahara, di rumahnya Nanda Mahara di Gokul. In Ayodhya there is also birth pastime. Di Ayodhya juga ada hari kemunculan. But Vaidhi Bhakti was so much there in Ayodhya. Tetapi Vaidhi Bhakti terlalu besar pengaruhnya di sana. So therefore, the devotees they could not relish the rasa completely. Karena itu para penyembah tidak dapat merasakan ya Vatsalya rasa ini dan Malila ini sepenuhnya di sana. So therefore, the Madhurya was not manifested in Ayodhya. Karena itu Madhurya rasa ini juga tidak dapat muncul secara sempurna di Ayodhya. But in Nandaraja's house, Tetapi di Nandalaya, di rumahnya Maharaja Nanda, in Gokula, di Gokula, so Bhagavan appeared there with all Madhurya. ya, dan Bhagawan muncul di rumah Nanda Maharaj di Gokula dengan Madhurya rasa yang purna, yang lengkap, yang sepenuhnya. There he manifested in his soul. Ya, beliau muncul dengan identitas aslinya di sana. So complete, the manifestation was complete. Karena itu kemunculan beliau menjadi purna, menjadi lengkap. So therefore, everyone could relish that Janmalila. Karena itu setiap orang, setiap penduduk Gokul dapat merasakan indahnya perayaan Janmastami di sana, kemunculan Sri Krishna di sana. Now Janmashtami also. Ya, Nandotsawa. Janmashtami day nothing else. Ya. Ya, karena itu sehari setelah kemunculan Sri Krishna menjadi disebut Nandotsawa, Nandotsawa. Because in Mathura, when Krishna appeared, it was dark night. Ya. Dan ketika kemunculan Sri Krishna di Mathura, itu adalah di hari yang sangat gelap, di tengah malam. Bhagavan appeared there in Vasudeva form. Dan Sri Krishna muncul di sana, Sri Bhagavan muncul di sana dalam bentuk wujud sebagai Vasudeva. When Bhagavan Krishna appeared in Mathura, Kamsa's prison house, that time, the same time, Bhagavan Krishna also appeared in Nandaraja's place. Ya, pada saat ya, Sri Bhagavan, Sri Krishna muncul di rumah penjara di Mathura, ya, sebagai putra dari Vasudeva, pada saat yang sama juga muncul di lahir ataupun muncul di rumah Nanda Maharaj sebagai ya wujud Sri Krishna yang asli di sana. And there in Nanda Maharaj's place, Krishna appeared with Dvadas also, 12 also. Ya, dan ketika Sri Krishna muncul di rumahnya Nanda Raja di Gokula, beliau muncul dengan 12 rasa yang sempurna, yang lengkap. So he appeared there with his Swarup Shakti. Dan beliau juga muncul di sana dengan Swarup Saktinya. So he accepted Mother Yashoda as
his own mother. Dan beliau menerima Ibu Yasoda sebagai ibunya sendiri. Then Vasudeva brought Vasudeva Krishna to Nandaraja's house. Ketika Wasudewa membawa Wasudewa Krishna ke rumah Maharaja Nanda And put on the bed of Jasoda Mata. ketika beliau menempatkan Wasudewa Krishna di tempat tidurnya Yasoda Mata, Jasoda Krishna merged to Vasudeva Krishna. ya, kemudian Wasudewa Krishna ini ya menyatu dengan Yasoda Krishna. So that Krishna became paripurna, complete. Ya. Dan di Krishna di sana menjadi paripurna, menjadi sangat-sangat lengkap. Vasudeva Rasa, the mellow, was not complete. Sedangkan rasa daripada Wasudewa tidaklah lengkap. He couldn't see the paripurna Rupa Bhagavan. Karena itu Wasudewa tidak mampu swayam rupa Bhagawan Sri Krishna yang lahir dari Ibu Yasoda. So he brought the Sarup Shakti Durga Devi from the lap of Jasoda Mata to Mathura. Ya. Kemudian Wasudewa membawa Swarup Sakti ataupun Durga Dewi ya, diambil dari tempat tidurnya Ibu Yasoda dan dibawa ke Mathura. So Bhagavan Krishna remained in Nandaraja's place and he did so many pastimes. Dan kemudian ya Yasoda Krishna teman Bhagawan Sri Krishna tetap tinggal bersama di rumah Yasoda Nanda dan memberikan segala kepuasan, kebahagiaan dan melaksanakan berbagai macam lila beliau di sana. The pleasure giving potency Allah Dini Shakti gave so much pleasure to Bhagavan Krishna. Haladini Sakti ataupun kekuatan yang memberikan segala kepuasan, kebahagiaan pada Sri Krishna, beliau mendapatkan kepuasan, kebahagiaannya di sana. So this Allah Dini Shakti, without Allah Dini Shakti, Bhagavan cannot get pleasure. Ya, tanpa Haladini Sakti ini, ya Bhagawan Sri Krishna tidak akan pernah mendapatkan kepuasan, kebahagiaannya. So that Allah Dini Shakti, how much will manifest within the bhakta, so bhakta will get that much pleasure. Ya, seberapa banyak, seberapa besar Haladini Sakti ini terwujud di dalam hati penyembah, sebesar itulah kebahagiaan yang dirasakan oleh penyembah tersebut. And bhakta can give pleasure to our Krishna. Dan sehingga ya, para bhakta kemudian dapat memberikan kepuasan, kebahagiaan kepada Bhagawan Sri Krishna. In Mathura, Bhagavan Krishna appeared in Ashtami Tithi. Janmashtami Ashtami. Ya, ya. Di Mathura, Sri Krishna muncul pada Astami Tithi ataupun hari ke-8. In night time, Yaitu pada tengah malam, pada malam hari. in the prison house of Kamsa. Yaitu di penjaranya Kamsa. So who could witness this Janmotsava? Ya, siapa yang dapat menyaksikan ya perayaan kemunculan beliau di sana? Only Vasudeva. Hanya Wasudewa dan Dewaki yang menyaksikannya. Nobody could see the Janma Lila of Bhagavan Krishna. Tidak ada seorang pun yang dapat secara langsung menyaksikan kemunculan Bhagawan Sri Krishna ataupun Janma Lila dari Bhagawan Sri Krishna. But Nanda Gokula, Tapi di Nanda Gokula, di rumahnya Nanda Mahara di Gokula, Jasoda Mata became fainted ya Yasoda Mata yang menjadi pingsan ketika out of so much pleasure. ya karena ya terlalu besar merasakan kebahagiaan tersebut. Later on, Nanda Maharaja, Mother Rohini, they all released their children. Kemudian ya berikutnya Maharaja Nanda dan Ibu Rohini merasakan kebahagiaan yang sangat besar setelah kemunculan Sri Krishna. So, Bhagavan Krishna, he did all lila in complete. Ya, karena itu kemudian Bhagawan Sri Krishna melaksanakan lila beliau dengan sepenuhnya, dengan lengkap, dengan purna. Gauranga Mahaprabhu's appearance day on Phalguna Purnima. Berikutnya kemunculan daripada Sri Gauranga Mahaprabhu adalah pada saat Phalguna Purnima, purnama pada bulan Phalguna. Mahaprabhu's appearance
is more magnanimous than Bhagavan Krishna's appearance. Ya, dan kemunculan Sri Chaitanya Mahaprabhu jauh lebih berkarunia, lebih bermurah, ya, lebih murah, lebih berkarunia daripada kemunculan Sri Krishna. He appeared in the evening 5:52. Beliau muncul pada siang hari jam 5:52 menit. So many devotees could join in his Janmalila. Karena itu hampir setiap orang di kampung itu ya bisa ikut ambil bagian pada saat kemunculan Sri Gauranga Mahaprabhu. When the kirtan was going on, that time he appeared. Ya, ketika kirtan secara besar-besaran berlangsung, saat itulah beliau muncul. So he appeared here, he brought kirtan. Dan beliau muncul langsung membawa kirtan tersebut. So he gave pleasure to all the devotees. Jadi ketika beliau muncul sudah langsung memberikan rasa bahagia, rasa kepuasan kepada semua penyembah-penyembah beliau. So he appeared in the heart of devotee, in the tongue of devotee, and gave pleasure to them. Dan beliau muncul dalam hati para penyembah, pada lidah penyembah, dan memberikan rasa bahagia kepada mereka semua. So bhava, citta, our bhava, our thought, our thought process, and our heart will be purified if we can chant the Hare Krishna Mahamantra. Karena itu bahwa cita kita, perasaan kita, hati kita, ya, pikiran kita akan tersucikan ketika kita mengucapkan mantra Hare Krishna itu. So when Bhagavan Gaurahari appeared, Jadi ketika Bhagawan Sri Gaurahari muncul, through Nam Sankirtana he appeared in the heart and outside also. ya, ketika beliau muncul melalui Harinam Sankirtan ini, beliau muncul di dalam hati kita, di lidah para penyembah dan juga di luar. So great magnanimity we will not find anywhere. Jadi keagungan, karunia besar beliau itu tidak dapat kita temukan dimanapun di tempat lainnya. He was very merciful. Beliau sangat-sangat penuh karunia. So Bhagavan Krishna's Janmalila in relished by the devotees in Nanda Gokula. Ya, jadi Janmalila dari Sri Bhagawan Krishna dirasakan oleh para penyembah di Gokula. And Gauranga Mahaprabhu's Janmalila was relished by the devotees in Navadvip. Ya, dan kemunculan kebahagiaan dan kemunculan daripada Sri Gaurahari dirasakan oleh para penyembah di Navadvip. The inhabitants of Vaikuntha, the demigods, they cannot relish this lila. Ya, para penduduk, ya para penyembah dan penduduk Vaikuntha tidak dapat menikmati Janmalila ini. Anarpita Charimchira. This type of lila was not given, not known to anyone. Ya, Anarpita Charimchira artinya lila ataupun karunia seperti ini tidak pernah dapat dirasakan sebelumnya dimanapun. Nanda Tanaya Krishna, Sachitanaya Gaura. Ya. Nanda Tanaya Krishna, Sachitanaya Gaura. So, they themselves relish the lila. Beliau sendiri menikmati lila itu, They made others to relish also. dan beliau menjadikan orang lain pun dapat menikmati rasa ataupun lila itu. So, Bhaktas Bhakti. Force Bhagavan Krishna to come. Jadi bakta bakti ataupun bakti pengabdian suci daripada baktalah yang memaksakan Tuhan harus muncul di dunia ini. So, Bhagavan's Bhakta, what he wants to see, Bhagavan appears like that. Ya, apa yang diinginkan oleh para bakta, maka Krishna ataupun Tuhan pun akan muncul seperti itu. So Bhagavan, for Bhagavan's appearance, Sandhini Shakti makes arrangement. Jadi Sandhini Saktilah yang menyusun ya kemunculan daripada Sri Bhagawan.
So before Mahaprabhu came, already Sachimata was having 8 daughters. Ya, sebelum Sri Chaitanya Mahaprabhu muncul, Sachimata sudah memiliki 8 putri. These Ashta Kanya, these 8 daughters are Ashta Sakhi. Ya, dan Astakanya ini adapun 8 putri daripada Sachimata ini itu adalah yang disebut para Astasaki. They appeared before Mahaprabhu appeared. Beliau muncul sebelum kemunculan Sri Chaitanya Mahaprabhu. They related Mahaprabhu with the love pastimes. Beliau berhubungan dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam hubungan cinta kasih So rohani. without Shakti, Shaktiman cannot appear here. Tanpa ya kekuatan daripada sakti, ya maka Sri Bhagawan yang memiliki sakti itu, Saktiman, ya tidak akan bisa muncul di sini. So this can be possible by Sandhini Shakti. Dan ini hanya bisa dimungkinkan atas kekuatan daripada Sandhini Sakti dari Sri Bhagawan. So they also did Jammalila to help Mahaprabhu's pastime. Ya, jadi beliau pun melaksanakan Janmalilanya untuk membantu kemunculan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. So then Sandhini Shakti took to Baladev. Kemudian Sandhini Sakti Baladev, So he came here beliau muncul di sini as Vishwarupa. sebagai Wiswarupa. So he came here to serve Prabhu Gaurahari. Beliau muncul terlebih dahulu untuk melayani yaitu Tuhan beliau Sri Gaurahari. Therefore Vishwarupa appeared first. Karena itu Wiswarupa lahir terlebih dahulu. Like Baram appeared in the womb of Devaki and made all the arrangements so that Balaram Krishna can appear. Ya seperti halnya Sri Balaram Sangkarsana muncul terlebih dahulu di kandungan Dewaki untuk membuat segala persiapan dan persiapan untuk kemunculan Sri Bhagawan berikutnya. Some they say these 8 Shaktis were Vimala, Utkarshini, Jnana, Kriya, Yoga, Vahi, Satya, Visana. These are 8 Shaktis. Ya. Ada yang para ahli mengatakan bahwa 8 sakti itu adalah Utkarshini, Jnana, Jnana, Kriya, Kriya, Yoga, Prahi, Satya, Visana. These are 8 Shaktis. Ya, ini adalah 8 sakti. So they must appear in the womb of Mother Sati. Ya. Jadi 8 sakti ini ya yang muncul terlebih dahulu di kandungan Ibu Sachi. There is no touch of Maya. Dan sepenuhnya tidak ada sentuhan dari Maya. So therefore Sachidanandamaya Prakrita Swarup Shakti could be manifested. Dan karena itulah, karena beliau sudah muncul terlebih dahulu, ya itu yang memungkinkan kemudian untuk kemunculan dari Sri Bhagawan. This is Gauranga Mahaprabhu's Janmalila. Ya, dan dalam bila kemunculan dari Sri Gauranga Mahaprabhu. And it is said in Chaitanya Charitamrita, Dalam Chaitanya Charitamrita kemudian dijelaskan, Brahma's one day, Bhagavan appears one time. ya, hanya pada saat dalam kurun waktu 1 hari Brahma, Sri Bhagawan yang asli hanya muncul 1 kali. Purna Bhagavan Krishna Rajendra Kumar One day nativity of Brahma. Bhagavan comes one time.
Ya, dalam kurun waktu 1 hari Brahma, Bhagawan, ya Purna Bhagawan Krishna yang hanya muncul 1 kali. Satya Treta Dwapar Kali Chari Yuga Jani Jadi Satya, Treta, Dwapara dan Kali Yuga ini disebut sebagai Catur Yuga. Or it can be called one Dibya Yuga. Dan jumlah keseluruhan Catur Yuga ini juga disebut sebagai 1 Dibya Yuga. This type of 71 Catur Yuga or 71 Dibya Yuga, one Manvantara. Ya, dalam kurun waktu 71 Dibya Yuga ada kurun waktu pemerintahan daripada 1 Manvantara. This way 14 Manvantara, 14 Manvantara will go, then Brahma one day will pass. Ya, dan kemudian dalam 1 hari Brahma itu ada 14 Manvantara. So therefore in one day Brahma, Karena itu dalam 1 hari Brahma 994 Dibya Yuga. ada 4 yugas. 994 Dibya Yuga. But you can see the Brahma Ekadini 2 times Bhagavan is coming. Tetapi di tempat lain dijelaskan Brahma muncul 2 kali. One is Dwapara Yuga, Satu daripada Dwapara Yuga, Bhagavan coming as Krishna, Bhagawan muncul sebagai Krishna sendiri. and that later Kali Yuga, Kemudian dalam Kali Yuga berikutnya, Bhagavan coming here as Pita Varna Gaura Hari. ya, kemudian dalam Kali Yuga yang menyusul daripada Dwapara Yuga, kemunculan dari Sri Bhagawan, beliau muncul lagi, Sri Bhagawan muncul lagi sebagai Pitambara Sri Gaurahari. What is the proof of Bhagavan Krishna's appearance? Ya, apa bukti dari kemunculan dari Bhagawan Sri Krishna di sini? Vayu Purana saying, Vayu Purana mengatakan, Ashtavinsati me tadvapara sancaya, Ashtavinsati me tadvapara sancaya, Nashte dharme tada jagni, Vishnu Sri Kule Prabhu. Ashtavinsati yuga, 28 yuga, when Dwapara will come. ya, setelah melewati 28 Dibya Yuga, maka Dwapara Yuga datang. Then there will decline in religious principle. Ya, ketika terjadi kemerosotan prinsip-prinsip Dharma, Bhagavan Vishnu appeared here in Vishnu dynasty. ya, kemudian Bhagawan Sri Vishnu muncul dalam dinasti Vrishni. Vishnu Purana saying, Vishnu Purana menjelaskan, Pura Gargena Patitam Ashta Vinsati Me Yuge Dvaparante Hare Janma Jalavamse Vamisati. In ancient time, Gargamuni said, pada masa yang lampau, Gargamuni mengatakan, Ashtavinsati Yuga, you take Yuga, Dwapara, end of the Dwapara, pada akhir daripada Dwapara Yuga, Sri Hari will appear in Jadu dynasty. ya, Sri Hari akan muncul dalam dinasti Yadu. Kaviraj Goswami also saying in Chaitanya. Sila Kaviraj Goswami juga mengatakan dalam Chaitanya Charitamrita, Ashtavinsha Chatur Yuge Dwapara Sasade Brajera Sahita Krishna Prakase. 14 Manvantara. Every Manvantara 71 Chatur Yuga.
Dalam setiap manwantara ada 71 Divya Yuga. So within that 58 Chatur Yuga is there. Dalam 28 kurun waktu Divya Yuga, So in which mantra starting Chatur Yuga, Dwapara, end of Dwapara, Krishna appeared. pada akhir daripada Dwapara Yuga, ya, maka Krishna muncul. In the reply, Krishna Das Kaviraj Goswami saying, Di dalam jawabannya, Krishna Das Kaviraj mengatakan, Bhaiva Suta Namoe Saptamangam Vaivasutta Mano is Sabda Mantra. Vaivasutta Mano, Vaivasutta Mano adalah Manu yang ketujuh. seventh Mantra, and Satais Yuga, 27 Divya Yuga within his period. Ya, dalam masa kurun waktu 27 Divya Yuga, maka pada saat akhir daripada Dwapara Yuga, kalau kurun waktu itu, maka Sri Krishna muncul. Now we came to know that before this Kali Yuga, in Dwapara Yuga, Bhagavan Krishna appeared. Ya, jadi dari hal ini kita dapat mengerti bahwa sebelum Kali Yuga ini, yaitu pada akhir dan kedua para yuga yang lalu, Bhagavan Sri Krishna telah muncul. Then Bhagavan Krishna wound up his lila Dan ketika Bhagavan Sri Krishna telah mengakhiri lilanya, in Dwapara Dham, ya, in Dwapara Yuga. ya, pada dua para yuga yang lalu, So he is thinking, beliau kemudian berpikir, I did not distribute prema to anyone. aku belum membagikan cinta kasih rohani ini, prema ini kepada setiap orang. So I will go with my own associates. Maka sekali lagi aku akan datang bersama dengan teman-teman intimku. So I will distribute the love to one and all. Ya, maka aku akan membagikan cinta kasih rohani ini kepada setiap orang, pada semuanya. So I will go with my all associates, doctors, and I will do so many pastimes in every planet. Aku akan datang bersama dengan semua teman-temanku dan aku akan laksanakan kegiatan rohaniku di planet bumi. Thinking that he appeared in age of Kali Dan beliau berpikir untuk muncul pada zaman Kali in Nadia, di Nadia, Navadvita. di Navadvita. So therefore he assumed the form of Gauranga form, Ya. golden form. Ya, karena itulah beliau muncul pada zaman Kali Yuga yang di awal Kali Yuga ini sebagai Gauranga Mahaprabhu dalam ataupun Sri Gaurahari. The aim was to distribute love. Jadi tujuan daripada kemunculan beliau ini adalah untuk membagikan prema ataupun cinta kasih rohani kepada semuanya. So Bhagavan Krishna, he appeared here as Gaurahari, Karena itu Bhagavan Sri Krishna telah muncul di sini sebagai Sri Gaurahari, in Navadvita. yaitu di Navadvita. So when Bhagavan Krishna was doing pastime here in Dwapara Yuga, Ya, ketika Bhagavan Sri Krishna melaksanakan lila beliau di bumi ini pada zaman Dwapara Yuga, his desire was not completely fulfilled. jadi ada keinginan beliau yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi. So he is thinking, I will assume the mood of Radharani. Karena itu beliau berpikir, aku akan muncul dalam
I'll mood go dan warna sebagai Srimati Radharani, and I'll completely relish this rasa. dan aku kemudian dapat sepenuhnya menikmati rasa ini. So this way, Bhagavan Krishna appeared here in this age of Kali as Gauranga. Dengan cara seperti inilah Sri Krishna muncul sebagai Gaurahari di Navadvip Dham. When Gaurahari came, before that he sent his elderly persons like father, mother and all. Dan sebelum beliau muncul di bumi kita ini, terlebih dahulu beliau muncul teman-teman intim beliau untuk menjadi orang tua, ayah, ibu, kakak dan sebagainya. So he appeared from the womb of Mother Satyamata. Beliau kemudian muncul dari kandungan, dari garba ataupun perut daripada Sri Sachimata. So first he sent Nityananda Prabhu, his father, mother, Jagannath Mishra. Kemudian pertama beliau muncul Jagannath Mishra, ibunya Ibu Sachi, kemudian Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Guru Warga, ya, Advaita Acharya disebut sebagai Guru Warga. So later he appeared here. Dan setelah itu semuanya muncul dan mempersiapkan semuanya, kemudian beliau muncul. So from this we can understand that Bhagavan appeared here having the mood and completion of Srimati Radha. Ya, dari petunjuk ini kita dapat mengerti bahwa kemudian Bhagavan Sri Krishna telah muncul sebagai Sri Gaurahari dalam warna dan mood daripada Srimati Radharani. So last Dwapara Yuga Bhagavan Krishna appeared, this Kali Yuga Srimati Gaurahari appeared. Ya, jadi pada akhir Dwapara Yuga yang lalu Bhagavan Sri Krishna muncul, kemudian pada awal daripada Kali Yuga kita yang kita rasakan ini, maka Sri Gaurahari muncul. Krishna muncul sebagai Sri Gaurahari. It is said Brahma ekadini teha tobar avartan ayataran kokada biya. Brahma's one day he appears only one time. Ya, tapi di sisi lain ya dikatakan bahwa pada satu hari Brahma beliau hanya muncul sekali. So Bhagavan Krishna appeared Dwapara, last part of Dwapara. Bhagavan Sri Krishna muncul pada bagian akhir daripada Dwapara Yuga. And again he appeared first part of Kali. Ya, kemudian muncul lagi pada bagian pertama dari Kali Yuga berikutnya. So two times he appeared in Brahma's one day. Ya, jadi sebenarnya ya secara praktisnya Bhagavan Sri Krishna muncul dua kali dalam satu hari Brahma. One is Krishna, one is Gaura. Ya, satu kali sebagai Krishna dan satu kali berikutnya lagi sebagai Sri Gaura. In which Dwapara Krishna appears, the next Kali Gaurari appears. Ya, dalam Dwapara Yuga mana Sri Krishna muncul, Sri Bhagavan Sri Krishna yang asli muncul, maka dalam Kali Yuga berikutnya setelah Dwapara Yuga itu pasti beliau muncul lagi sebagai Sri Gaurahari. So anyway, even if same Kali will not come, next Kali will come, but it's one day of Brahma. Ya, jadi apakah dalam Kali Yuga berikutnya ataupun Kali Yuga yang lain dia hanya muncul satu kali. So Bhagavan Krishna in Swayam Rupa he appears in Dwapara Yuga as Krishna Bhagavan. Ya, jadi Bhagavan Sri Krishna muncul ya pada akhir daripada Dwapara satu kali. So every day of Bhagavan Krishna appears. Every day of Bhagavan Krishna appears. Ya. Jadi setiap hari Sri Bhagavan itu muncul. So when Gaurari appears, he also appears in Brahma's one day. Ya, ketika Sri Gaurahari muncul, artinya beliau juga muncul dalam satu hari Brahma. So Brahma one day, Bhagavan Krishna appears and Gaurari also appears. Ya, jadi dalam kurun waktu satu hari Brahma itu, maka Krishna muncul dan berikutnya Sri Gaurahari juga muncul. But it is said Brahma ekadiniti anakabha. Tapi di sini dikatakan bahwa ya dalam satu hari Brahma, Sri Bhagavan hanya muncul dalam satu kali. What is the meaning of this? Apa arti dari kata ini? So first of all, let us
discuss about Bhagavan Krishna's appearance. Pertama, marilah kita mendiskusikan tentang kemunculan Bhagawan Sri Krishna. So in Dwapara Yuga, Bhagavan Krishna appeared two places. In two places. Ya. Pada zaman Dwapara Yuga, akhir Dwapara Yuga, Bhagawan Sri Krishna muncul di dua tempat. One in Kamsa's prison house. Ya, satu yang one in pertama, Mandaraja's house. yang pertama beliau muncul di penjaranya Kamsa di Mathura, dan satu lagi muncul di rumah Maharaja Nanda. But it cannot be accepted just two times yet. Ya, itu tidak diterima atau tidak dijelaskan sebagai muncul dua kali. So this is different appearance. These are different appearance. Ini bukan kemunculan yang berbeda. Though he appeared two places, Walaupun beliau muncul di dua tempat, but in Prakota Lila, it is one. He is one. ya, tetapi dalam Aprakata Lila beliau hanya muncul sekali. Mathura Dwaraka Lila, Ya, kemudian ada Dwaraka Lila, ada Mathura Lila. Asura Sanghara Lila. Ya, kemudian Asura Sanggalila. Anywhere the Asuras. Ya, artinya untuk menghancurkan ataupun membunuh para raksasa. Gokula Lila, Braja Lila, Kemudian Gokula Lila, Braja Lila, Rasa Aswadana Lila. ya, disebut sebagai rasa Aswadana Lila. Ya, rasa lila yang penuh dengan rasa yang indah, He yang was manis. relishing rasa with his parikara associates. Ya, beliau menikmati rasa itu dengan teman-teman intim, dengan keluarga besar beliau. Asura Marana Lila, killing demons, always with him. Dan kemudian lila untuk membunuh para raksasa itu juga selalu bersama beliau. So with this relishment of rasa, at the same time killing of demons, together it is. Ya, jadi lila beliau di Brajamumi di Gokula itu memberikan rasa dan menikmati rasa itu bersama dengan membunuh para raksasa juga. So in two types of pastimes, Asura Sanghar, Rasa Aswad. Jadi dua jenis lila dilakukan bersama, yaitu yang membunuh raksasa dan memberikan rasa, menikmati rasa. This is one, this is not two. Ini adalah satu lila, bukan dua. So therefore, Bhagavan Krishna appeared two places. Ya, karena itu dijelaskan bahwa Sri Krishna muncul di dua tempat. Though he was appeared two places, but still he was one. Ya, walaupun beliau muncul di dua tempat, tapi beliau tetap satu. So therefore, one appearance can be accepted. Ya, karena itu beliau tetap diterima sebagai satu kali kemunculan. Brahma Rakshana Tehma Ekaba. So one time he did Liga. Beliau melakukan lila itu dalam satu kali waktu. What is the main aim? Bhagavan Krishna appeared here. Ya, apa tujuan utama beliau yang muncul di dunia ini? To release prema or salam. Ya. Dan tujuannya adalah untuk menikmati prema rasa itu, untuk menikmati rasa cinta kasih itu. So, as he appeared Gaurhari, what is the end? Ya. Dan kemudian ketika beliau muncul sebagai Sri Gaurahari, apa tujuannya juga? Apa maksud kemunculan beliau itu? So, incomplete desire will be fulfilled. Maka keinginan beliau yang belum lengkap, belum terpenuhi, akan dapat terpenuhi berikutnya. This incomplete desire, where it was grown. Ya, kapan keinginan beliau yang tidak terpenuhi itu muncul? It was grown in Dojo. Ya, itu keinginan itu muncul di Brajabumi. Prema rasa, he could not release completely in Dojo. Ya, prema rasa ini tidak sepenuhnya, ya, tidak secara lengkap dapat dinikmati, dirasakan di Brajabumi. Now, as Gaurahari is releasing completely that Braja rasa. Dan sekarang Braja rasa itu sepenuhnya dapat dinikmati, secara purna dapat dinikmati oleh Sri Krishna dalam wujud beliau, dalam bentuk beliau sebagai Sri Gaurahari.
So we can see that to fulfill three types of desires, Bhagavan appeared here as Gaura. Ya, karena ya ada 3 keinginan yang belum terpenuhi di dalam Brajalila. Karena itu ketiga keinginan ini sepenuhnya kemudian dapat dipenuhi dalam wujud lila beliau sebagai Sri Gaurahari. Sometimes the author, he writes a book. Ya, kadang-kadang para penulis ataupun pengarang menulis buku. When something is not explained nicely, Ya, ketika ada sesuatu hal atau suatu masalah belum dijelaskan secara lengkap, the author gives annexure or author gives a footnote. ya, maka penulis itu ataupun pengarang itu akan membuat catatan. So similarly, Sri Krishna's Prakata Brajalila, Begitu pula prakata Brajalila dari Bhagawan Sri Krishna. 3 desires could not be completed. Ada 3 keinginan yang belum terpenuhi. So now, Dan sekarang what to be done? apa yang harus dilakukan? So now, Bhagavan Krishna appearing here as Gaura. Dan kemudian karena itulah Bhagawan Sri Krishna muncul di sini sebagai Sri Gaurahari. Now that problem is solved. Dan sekarang masalah itu yang tidak dirasakan, tidak terpenuhi di Brajalila dapat dipenuhi di dalam Navadvip Lila. So Navadvip Lila, Gaura Lila is the footnote of Krishna Lila. Ya, jadi Gaura Lila di Navadvip Lila ini adalah merupakan catatan kaki ataupun suplemen daripada Brajalila. So main book and the footnote of the annexure, one book. Ya. Karena itu dijelaskan bahwa buku utama dan suplemennya ataupun buku penjelasan berikutnya itu dijelaskan sebagai satu buku. Similarly, Bhagavan Krishna's Prakata Lila and Gaura Mahaprabhu's Prakata Lila, one Lila. Ya, karena itu Bhagawan Sri Krishna Prakata Lila dan Sri Gaurangama Mahaprakata Lila dijelaskan sebagai satu lila. Bhagavan Krishna in Prakata Lila, he preached about Raga Marga Bhajan. Ya, ya. Lila Sri Krishna dalam Prakata Lila di Brajabumi disebut sebagai dia mengajarkan Raga Marga Bhajan. Because the people in this world, if they will follow that, Karena orang-orang di dunia ini akan mengikuti hal itu. they will get prem bhakti. Maka orang dengan mengikuti hal itu akan mendapatkan prema bhakti. So when the Leela was wound up and Bhagavan had disappeared, Dan ketika lila itu berakhir dan Bhagawan sudah menghilang dari pandangan kita, so due to his so much compassion for the jivas, ya karena cinta kasihnya, kasih sayangnya yang begitu besar kepada para jiwa, he was thinking, beliau kemudian berpikir lagi, if they will follow me, then they can develop love for me. ya jika mereka mengikuti apa yang telah aku ajarkan, mereka dapat mengembangkan cintanya kepada diriku. But those who are thinking this material world is everything for them, how do you follow it? Ya, tetapi kalau orang-orang berpikir bahwa dunia ini adalah segala-galanya bagi mereka, bagaimana mereka dapat mengikuti ajaran ini? Can they give up all dharma and do his bhajan? Dapatkah mereka meninggalkan dharmanya dan melaksanakan bhajan untuk diriku? So therefore he thought that I should go again. Karena itulah beliau berpikir bahwa saya harus datang, harus pergi lagi ke sana. I will come with all my associates. Aku akan datang dengan semua teman-teman intimku, Without waiting for sadhana bhajan, I will give plain bhakti to all. tanpa perlu menunggu sadhana dan bhajan mereka itu, aku akan memberikan Krishna Prema ini secara bebas, secara gratis. Therefore he assumed the mood of bhakta. Karena itulah kemudian beliau mengambil wujud, mengambil bentuk sebagai bhakta. And he appeared here, he practiced himself, Beliau muncul di sini, beliau sendiri mempraktekkannya, melaksanakannya, and he taught everyone to do bhajan. dan mengajarkan kepada setiap orang untuk melaksanakan bhajan tersebut. If someone will follow him, Jika seseorang he melakukan will atau get setiap plain orang bhakti. mengikuti apa yang beliau contohkan, yang beliau ajarkan, maka semuanya akan mendapatkan prema bhakti ini. So in
Brajalila, Bhagavan Krishna killed so many demons. Di Brajalila, Bhagawan Sri Krishna membunuh banyak raksasa. They got Sajujya Mukti. Mereka mendapatkan Sayuja Mukti. But after winding up his lila, Tetapi setelah beliau mengakhiri lilanya ketika itu, so again he appeared here beliau muncul lagi di sini. and gave darshan to one and all. Beliau memberikan kesempatan setiap orang untuk memperoleh darshan dari beliau. But in this appearance, he Tapi did not pada do saat anything. kemunculan beliau saat ini, beliau tidak membunuh siapapun. He just killed their demoniac nature. Beliau hanya membunuh sifat raksasa, sifat asura yang di dalam hati dan pikiran mereka. If our demoniac nature will go from our heart, we can get Prem Bhakti. Jika sifat-sifat asura ini menghilang dari hati dan pikiran kita ini, maka kita akan mendapatkan Krishna Prema. This is also just like annexure of the real. Dan ini juga adalah seperti catatan kaki ataupun suplemen dari buku utamanya, buku aslinya. So Bhagavatam saying Krishna Varnam Tirsa Krishna Sangha Pangal Jaggi Sankirtan. Now in Kali Yuga, Gaurahari came, he was Krishna himself. Ya. Sekarang pada zaman Kali Yuga ini, Sri Krishna sendiri muncul. Ya. So Bhagavan will appear here, all Krishna Varna. Ya. or Beliau Gaurava. muncul pada zaman Kali Yuga ini tidak dalam warna Krishna. It is stated in Srimad Bhagavatam. Itu dinyatakan dalam Srimad Bhagavatam. So now Bhagavan is appearing here 2 times, it is already stated in Bhagavatam. Ya. Dan sekarang Bhagawan Sri Krishna muncul 2 kali dinyatakan dalam Srimad Bhagavatam. Kaviraj Goswami knew this, Dan Kaviraj Goswami juga tahu hal ini. but still in Chaitanya Charitamrita, Tetapi tetap dalam Chaitanya Charitamrita, so he mentioned that Brahma Ekadina Deha Ekapar, one time. ya, tetapi beliau tetap menyatakan dalam satu hari Brahma, Krishna nya muncul sekali. So 2 times Bhagavan appeared, this is actually one time appearance. Ya, walaupun beliau kelihatannya seolah muncul 2 kali, tetapi ini adalah 1 kali kemunculan. If you cannot understand it, then you cannot get Prema. Kalau kita tidak mengerti hal ini, maka kita tidak mendapatkan Prema Bhakti. Purna Bhagavan Krishna Bhajendra Kumar Goloke Prajarsva Nityakya. So this is clearly mentioned by Kaviraj Goswami. Ya, ini dengan jelas sekali dinyatakan oleh Sri Kaviraj Das Goswami. Purna Bhagavan Krishna. Purna Bhagawan Krishna. Purna means he is completing all aspects. Ya, purna artinya beliau purna, lengkap dalam segala keadaan, dalam segala aspeknya. But it is not said Pita Varna Swayam Bhagavan. Tetapi tidak dalam warna ya Krishna sendiri, dalam Swayam Bhagawan Krishna. So the clear opinion is that Jadi pendapatnya yang sangat jelas adalah Pita Varna Bhagavan also Purna. ya, pita warna Bhagawan juga purna. Ya, artinya He, Bhagawan Sri Krishna dalam warna kuning emas ini juga Bhagawan. he himself is Brajendra Kumar. Beliau adalah Brajendra Kumara sendiri. So he is not the Swarup of other Bhagavan. Ya, beliau bukan swarup daripada Bhagawan yang lain. So he was covered up by the white dress. Ya, beliau ditutupi oleh warna kuning ataupun warna putih. Only to give praise to one and all. Ya, hanya untuk memberikan prema kepada semuanya. Same Krishna, he became Gaurahari. Ya, Krishna yang sama menjadi Sri Gaurahari. So without any discrimination, Tanpa ada Gaurahari, diskriminasi apapun, Gaurahari distributed prema to one. ya, tanpa membeda-bedakan, Sri Gaurahari membagikan prema ini kepada semuanya. So that is the only activities of Purna Bhagavan Krishna. Itulah satu-satunya kegiatan dari Purna Bhagawan Sri Krishna. Bhagavan Krishna can give love to everyone. Ya, Bhagawan Sri Krishna dapat memberikan cinta kasih kepada semuanya. Amavida Annanare Braja Prema. No one can give Braja Prema except me.
Ya, tidak ada seorang pun ataupun awatara yang lainnya dapat memberikan Braja Prema ini kecuali diriku sendiri. Therefore, it is said that no one can, even no amsa, Quran, incarnation, expansion, they can give Braja Prema. Ya, karena itu sudah dinyatakan hanya Krishna sendiri, Swayam Bhagawan Krishna sendiri yang dapat memberikan Braja Prema ini. Tidak awatara yang lainnya, tidak amsa, Kala ataupun awatara-awatara yang lainnya. So only Braja Prema can be given by Krishna, that too in Gauranga form. Ya, jadi hanya Krishna dapat memberikan Braja Prema ini dalam wujud, dalam bentuk beliau sebagai Sri Gaurahari Gauranga Mahaprabhu. So therefore the Vaishnavas, they observe Gaura Jayanti very nicely and they pray for the mercy of Gauranga Mahaprabhu to get Krishna prayer. Ya, karena itu para penyembah yang melaksanakan merayakan Sri Gaura Purnima ini, kemunculan daripada Sri Gaurahari ini dengan sangat baik ini sekali, dengan selalu berdoa untuk ya mereka mendapatkan ya Krishna Prema ini. Jai Bhagavan Gaurahari ki Jai, Gauralila ki Jai, Jai Sri Jagannath Gauranga Mahaprabhu ki Jai, Jai Sri Prabhupada Ji Maharaj ki Jai, Jai Sri Gurudev ki Jai, Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki Jai, Jai Gaura Hari Bol. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya mau bertanya, di sini kan Krishna dan Gauranga muncul setiap satu hari Brahma. Pertanyaan saya adalah, tadi dikatakan bahwa Krishna dan Gauranga muncul dalam satu hari Brahma, jadi 72 Divya Yuga. Nah, kita juga tahu tentang lila awatara yang lain seperti Rama, Matsya dan lain-lainnya. Apakah lila awatara yang itu juga muncul setiap satu hari Brahma ataupun setiap satu kali Divya Yuga, yang dasa awatara? So we know by in this class also mentioned that Krishna or Gauranga Prabhu will appear in one day of Brahma in 71 Divya Yuga. How about the other Leela, the other Avatara like Ram, Nrsimha or other Leela? Is that also they appear in one day of Brahma or one time in one day of Brahma? So many Satya, so many Dwapara, so many Treta. So all the incarnations, expansions will come. Ya. Jadi ada banyak Dwapara, Satya dan sebagainya. Ya, dari semua ekspansi itu muncul ya, bergiliran begitu istilahnya. But Krishna comes only one time, Gauranga Mahaprabhu comes in one time. Ya, dan Krishna hanya muncul satu kali, Sri Gauranga Mahaprabhu muncul sekali. Other expansions, incarnations, they come so many times. Ya, ekspansi atau awatara yang lainnya muncul berkali-kali, tidak masalah. Termasuk Rama, Ya. munculan Rama. Rama Nrsimha come so many times. Ya. So many Manvantara, so many times. Ya. Jadi dalam setiap manwantara ya, dia muncul berkali-kali, tapi dijelaskan ya, sudah jelas dari tadi dikatakan bahwa Swayam Bhagawan Krishna dan sebagai Swayam Bhagawan Krishna atau sebagai Gauranga Mahaprabhu hanya muncul satu kali dalam satu hari Brahma. In Jagannath Puri, Mahaprabhu is in separation in Gambhira. So can we say that Jagannath Puri is higher than Vrindavan? Of course.
Jagannath Puri is more than Jagannath. Jagannath himself is saying Radhe Radhe. He is separation from Radharani, and Gauranga Mahaprabhu assuming the mood of Radharani, feeling separation from Krishna. So separation mood is more in Jagannath Puri. Therefore our Gurudev always says Jagannath Puri is far, far better than other dham. Jadi pertanyaan pergunanya itu adalah karena di Jagannath Puri itu adalah disebut Vipralamakshetra, artinya mood daripada perpisahan itu yang sangat kuat. Itu dijelaskan bahwa Jagannath adalah bentuk daripada kerinduan Sri Krishna kepada Srimati Radharani, sedangkan Sri Gauranga Mahaprabhu dia adalah dalam mood sebagai Srimati Radharani, ya, menangis dalam kerinduan kepada Krishna. Jadi kedua bentuk beliau ini menangis dalam kerinduan, karena itu sudah Gurudev menjelaskan di Pralambakanya Jagannath Puri itu ya jauh lebih tinggi, lebih penting daripada tempat suci lainnya. Karena mood di Pralamba atau mood perpisahan ini dijelaskan adalah yang tertinggi dalam rasa. Silakan. Ayawati. Krishna yang asli muncul dan juga Gauranga Mahaprabhu satu hari Brahma muncul. Itu apakah dalam melakukan lilanya itu dalam satu hari Brahma itu apakah sama atau berbeda? Dalam setiap satu hari Brahma. Is that the lila of Krishna and Gauranga Mahaprabhu, is that same in every one day of Brahma? Yeah, everyone. Ya. Jadi dalam setiap satu hari Brahma beliau hanya muncul sekali dan lilanya sama. 994 Divya Yuga, one time Krishna comes and next time Dwapar Yuga Krishna comes, Kali Yuga Gauranga Mahaprabhu. Ya. Jadi setelah 994 kali Divya Yuga atau dalam satu hari Brahma itu, ya, Krishna muncul satu kali dalam satu bagian akhir daripada Dwapara Yuga, kemudian dalam kali Yuga berikutnya dia muncul sebagai orang Mahaprabhu. Ada yang lainnya lagi pertanyaan? Udah, di sini disampaikan bahwa kelahiran atau kemunculan si Bhagawan itu kan full of pleasure. Terus ketika orang tua melahirkan Tuhan itu, mereka akan merasakan kepuasan yang luar biasa. Nah, ketika waktu Krishna muncul dan Krishna ingin merasakan bagaimana kepuasan yang dirasakan oleh Srimati Radharani, jadi Krishna muncul sebagai Gauranga Mahaprabhu. Pertanyaannya saya, apakah Krishna juga ingin merasakan apa yang orang tua rasakan ketika mereka melahirkan Bhagawan itu sendiri, dan apa berbeda rasanya di situ atau seperti apa? This question that when Krishna appears, he gives pleasure to all. So, and also, yeah, he want to feel the pleasure of Srimati Radharani, so therefore he appears as Gaura. So when he appears, and the parent or especially the mother of Bhagawan also feeling the
great pleasure. Is that Bhagavan also want to feel the pleasure was tasted by the mother? Because when like Yashoda Mata or Devaki, well, give birth like Sachi Mata, give birth to Gauranga or Yashoda Mata give birth to Krishna, they feeling the great pleasure. In that Krishna also want to feel that pleasure was tasted by Sachi Mata or by Mother Yashoda, as he want to feeling the great pleasure as Radharani feel when he love Krishna. Different. Parental love is conjugal love. Different. Jadi tidak bisa dibandingkan. Karena rasa yang dirasakan oleh ibu sebagai Vatsalya rasa itu beda dengan Madhurya rasa. Karena ada Madhurya rasa itu yang tertinggi. Dia sebagai sebuah ingin rasakan yang tertinggi. When Krishna appears, all people. Jadi ketika Krishna muncul, semuanya merasa bahagia. Dikatakan Krishna yang asli. Tadi dikatakan Krishna yang asli dengan segala swarup saktinya muncul di satu hari Brahma. Apakah Krishna yang dengan tidak dengan full swarup saktinya tetap muncul di setiap dua para yuga? Dan jika benar memang setiap dua para yuga itu Krishna muncul tapi tidak sama, apakah ada perbedaan rasa yang dikembangkan dengan para pemawanya? Yang pertama itu, Pak. Yang kedua, dikatakan swarup sakti beliau muncul terlebih dahulu sebelum beliau, seperti Balarama dan Nityananda. Nah, saat dengan Laksmana sebagai Anantasesa, beliau muncul setelah Rama. Apakah ada tujuan lain dari kemunculan yang berbeda tersebut? Terima kasih. Sekali lagi, Prabu tidak mengerti dengan masalahnya. Yang pertama tadi Pak, ya dikatakan Krishna yang asli dengan segala swarup saktinya muncul di setiap satu hari Brahma. Apakah Krishna yang tidak sama dalam artian tidak secara full dengan swarup saktinya itu muncul tetap di setiap dua para yuga? Dan apakah jika muncul jangan dicampur-adukan. Ya, pada satu hari Brahma di akhir dua para hanya Sri Bhagawan yang asli muncul. Sedangkan awatara yang lain artinya bukan Sri Bhagawan yang purna yang lengkap. Jadi kalau bukan yang Sri Bhagawan yang purna yang lengkap muncul, ya seperti Nrsimha, dia tidak perlu persiapan, tidak perlu perlengkapan. Kalau sudah diinginkan ya muncul dulu itu. Itu maksudnya. Jadi awatara yang lain tidak sama persiapannya seperti kemunculan Sri Krishna. Walaupun dia muncul sebagai Sri Ramacandra, dia tidak dijelaskan sebagai Swayam Bhagawan. Dia adalah Amsa ataupun awatara. Itu maksudnya. There's a question that in one day of Brahma in Dwapara Yuga, as Purna Bhagavan Krishna will appear, before he appear with all Shakti and everything. So if in the Dwapara Yuga, if the other avatara appear, is that appear with all Shakti or with not with all Shakti or like that? Bhagavan Krishna, Bhavendra Kumar. Bhavendra Kumar is Purna Bhagavan.
no. Ya. Karena itu sudah dijelaskan, hanya ya, Brajendra Nandana Krishna adalah Purna Bhagawan Krishna. Yang lainnya tidak pernah disebut Swayam Bhagawan. Di dalam Srimad Bhagavatam juga, ya, setelah dia menguraikan semua ada Tarawatara, ya, ete cala, ete kala cala, ete camsa kala camsa. Krishna itu Bhagawan Swayam. Di antara semua awatara-awatara itu hanya Krishna yang Swayam Bhagawan, artinya Tuhan yang asli. Berarti yang lainnya adalah Amsa, Kala, Awatara, bukan ya Swayam Bhagawan, itu maksudnya. Ya. Jadi sama soalnya kalau presiden datang oleh persiapan banyak ini. Kalau hanya menteri datang, ya tidak begitu sibuk lah acaranya ya. Itu sama dengan itu. Dalam doa Radha dan Krishna itu sudah menjadi satu, yaitu dan Balaram. Dari Krishna dalam Gaura Lila ada Sri Chaitanya dan Nityananda. Sri Chaitanya adalah Radha dan Krishna yang menjadi satu, sedangkan Nityananda adalah Balaram. Jadi Nityananda lebih berkagumnya daripada Sri Chaitanya sendiri. Lalu dalam Krishna Lila, yang manakah yang lebih berkagumnya, antara Radha, Krishna atau Balaram? So, he has a vision in Gaura Lila. Gaura as the combination of Krishna and Radha, and consider, and also there is Nityananda also there, and between Gaura and Nityananda, consider Gaura is more merciful than Gaura. Nityananda, Sri Nityananda is merciful than Sri Gaura. Yeah. But in Krishna Lila, there is Krishna and Radha also there, and Balaram also there. Which one is merciful? Is Balaram more merciful or Radha Krishna more merciful? Balaram is merciful. Balaram lebih berkarunia. Without Balaram's kripa or mercy strength, we cannot get Krishna. Tanpa karunia daripada ya kripa bala, artinya karunia kekuatan dari Sri Balaram, kita tidak bisa mendapatkan Krishna. Dan karena karunia Sri Balaram lah kita bisa mengerti Krishna. Sudah cukup. Jai Sri Gauranga Lila ki Jai, Jai Sri Gauranita ki Jai, Jagannath Baladeshwar ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gurudev ki Jai, Guru Maharaj ki Jai, Gaurav Prabhu.
Krishna